So, internalize. So, parang tango-tango ka, Ate Nash. Tango ka sa kanya. Titi ka lang dyan. Okay? So, lights, camera, action. Para tumatango-tango ka, turo ka muna. Pakita yung kamay mo sa taas. Right hand. Yung right hand, yan. So, pakita mo. Okay. Yan. Camera, action. Okay, kamay. Yan. Yuko. Thank you. Very good. Yung ba na nag-uusap kayo? Okay, Ate Nash, harap ka sa akin. Okay, so habang nag-uusap, kausapin mo sila. Parang, okay, ganyan. Lawrence. Yes. Yes. It's rolling, wala pa. Pag magte-take na ako, ha? Okay, straight ka lang dyan. Lights, camera, action! Kring, kring! Hello, ma. Kamusta ka na dyan? Okay naman ako dito, ma. Nakakuha mo na yung padala kong 1 million? Last 2 na to, ha? Take 2. Okay, hindi po. Okay, lights, camera, action. Ring! Hello, ma. Kamusta ka na, ma? Okay naman ako dito, ma. Masakit yung tumbong ko, ma. Natira na naman ako. Natanggap mo pa yung padala ko 1 million, ma? Walang ano man, ma. Pang-streak mo yun sa buhok mo, ma, ha? Okay? Ma, thank you, ma. Bye-bye. Kathleen. Mag-love kayo, anak. Mag-love ka lang, anak. Yan. Wala na ba? Okay. Apa, huwag na ka naman tumingin. Tutuloy ako. Tapos medyo tumabi ka ate dyan sa ano ha. Taon yan. Yes, mamaya. Okay, internalize. Lights, camera, action! Joshua, pasok ka. Baba ang ano, cellphone. Hello? Oh, yes pa. Sige pa. Taon nito pa. Pang-scatter ng nanay ko pa. Ate Gina, lapit ka lang. Linisan mo yung ano. Yan. O pa, ano na pa? Ano nangyari sa'yo pa? Cut. Okay, so rolling. Lights, camera, action. Hello, ma. Kamusta ka na, ma? Ma, nakuha mo yung padala, ma. Si Papa, kamusta na? Hello, pa. Papa, cute ka pa. Wow. Papa, cute ba? The two-piece, ganon. Yes, pa. Ikaw, ma. Hi. Wow. Yan. Rolling na ha. Huwag na nang titingin sa camera. Lights, camera, action. Usap kayo. O, kamusta na yung jowa mong 4? Meron ka na ba? O, sulat kayo. O, Lawrence. O, sulat ka. O, yan. O, ganyan. Tapos, Jose, medyo galawin mo yung, ano, yung, medyo kunin mo yung walis tambo sa likod mo. Yan, medyo. Tapos, medyo ipokpok mo na ganyan. Tapos, huwag kang umiti, Lawrence. Dapat seryoso ka. Tapos, tumayo ka, Lawrence. Tayo. Tapos, medyo sumayaw ka. Oh my God! Excited! Lights, camera, action! Wow, nakita ni Mama yung ex niya. Talo na sila. Talo na, scatter, Botak na si Mama. At 2% na yung bawal ng pag-utang, Panalo na! Parang nanonood ka lang ng bold, ng porn, na mag-isa. Ganahan ka, boy. Ayan, tawa ka lang. Yes! Nakaka-excite! Yes! Oh, boy. Oy, bilisan mo na. Lapit ka na, Wow! Ano nabasa mo dyan? Lights, camera, action! Okay na, Balagbag tutulakan. Rolling. Lights, camera, action. Yan. Ganoon. Yan, tama. Good technique, ano.
Oh. Yan. Yan, tama, tama. Tama yan. Tama. Wait, lights, camera, action. Oh, tapos yung kamay. Ang kamay. Ang kamay taas. Yay! Ganyan muna pag sinabi kong kata tsaka na mag-ano. Okay. Kiss. Kiss. Kiss na. Kiss na. Ikis. Kiss na. Camera action. Lakad. Hanggang saan? Yan. Okay. Yan lang. Oh. Okay, so security guard ka. So check mo muna siya ng ano ID. Yan, ganyan. Ikaw to BTY, 21. Hindi, pasok ka. Okay. Ngayon, tanongin mo muna Joshua saan kayo? Estudyante. Tapos pakita mo yung ID mo Joshua. Ay Basco. Ipakita mo sa camera yung ano mo ID mo Basco. Oh my God! Usap, tapos nagsusulat kayo. Pag nagsusulat kayo sa papel, nagsusulat, kopyahan, yan. Geng, geng! Camera action, ganyan-ganyan lang Ate Gina. Para nagtuturo ka sa kanila. Camera action. Sayaw. Boru chikara tutsu puri kara tikeri 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 na na. Aye halari kugutsu. Ocho Court. Hey, Nicki Minaj. Nicki. Oh, Nicki Minaj. Camera action. 1, 2, 3, 1, 2, 3, harap. 1, 2, 3. Ang kamay, taas. Itaas ang kamay. Taas. Yan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ibaril. Ikasa, ibaril. Boom. God. Tapos, kaliwa. Sunod sa kaliwa. Lights, camera, action. Gulat. Ho? Lights, camera, action. Gulat. Ha? Wag mo na. Gulat lang. Gulat. Tapos papakita ko yung mukhang tite. Lights, camera, action. Pasok. Okay. Upo. Tayo kayo yung klase. Tapos tignan siya. Okay, tingnan nyo. Tapos tumayo ka ulit. Yan. Okay. Lights, camera, action. Oh my God! Lights, camera, action. Lakad, Julie. Tapos yakapin mo siya. Yan. Yakap. Yakap kayo lahat. Yakap. Cut! Yan. Yakap. Okay. Ate. Dito ka, ate. Huwag ka na tumawa. Yan. Yan, sige. At, lakad ka lang. Dandahan. Action! Lakad kayo. Okay, lakad. Go. Stop kayo Stop. Tapos harap sa akin. Yung kamay, stop. Dalawa kayo. Baka korupsyon! Go. Sige lang.
Sige pa, lakad pa. Sige pa, lakad lang kayo. John, cellphone. Tapos sabihin mo, Lawrence, na kamusta ka na? Oh, sabihin mo. Okay, baba. Tapos, ganyan. Medyo ano kayo. Okay. Yan, ganyanin mo. Oh, yan. Medyo ano ka. Yan, okay lang yan. Oh my God. Oh, hindi lang dapat yung papalag. Oo, parang ano lang yan. Okay? Go lang, go. Oh my God. Oo. Ayun naman to, loser! Yan. Isa pa. Bulihin mo pa. Kamurat loser! Dapat naasar ka. Isa pa. Alaki-laki mo, Lawrence! Sige na. Ito, Lawrence, kainin mo! Huwag na magsalita. Oh.